So guys, ito po yung sunflower. Sugar. Ito po yung ano namin pagkain. So, Flour. flour. Sunflower seed. Flour pig. Seed. Seed. Sad. Sadness. Hmm? Sadness. So, hindi po na nadudurog. Sa akin din. Video ko to. Ito na po guys. Nadurog ko na po. Mabigay mo na ba ang tatay? Mga